corn. So, Wala na yung gibutang let's gold. start. Ha? Wala na yung gibutang gold. Let's start. Ay, kaon sa meron. Baro man taglat ng baoy. Ito sa likod. Ha? Yan. Baro taglat ng ba? Tumba man. Mama, tagtangon ako na eh. Okay na. Darama! Let's eat anagon. Mama, awa, dara. Dara, bakit hindi ka? Dara, turon. Mayroon kayo kapareha katong natulo ko. Sa buwan, ako. Isog kayo ko. Ako hindi. Dito kayo po. Na? Dami ko ni Kwanon. I-bracelet. Salaman na ino ko. I-bracelet. Dami ko ni tangtangon. Di ko ni kumpingon. So, for today video, guys. May kuan na yung usok ba? I give to my bunny. My bunny eat this one. Tabi dia. My birthday. My mommy is to go the rabbit. I like the way. So guys, why I grill this one, still have unsa na siya, what is this, still have a cover, unsa na skin. The purpose is to become nice smell, good and very good smell, very nice, yummy. If you eat very smooth very smooth the smell. Smell humot kaayo mo na purpose, mabango siya pag ginanon mo siya, mas mabango siya. Na kay Wi-Fi. Ang ngalan diha sa amoa sa Bisaya, layob. Ano man? Dili ka dili ka be.
Oh, dia. Inday, she's crying she's crying in the this one, this smoke very atay in the eyes. Munang kuan mo sa mga sundalo. Ha? Nay sundalo. Sundalo. See? Become like this. It's very smooth. Very yummy. Na katuna na ko ni siya sa akong papa. Before my father, when we grill corn, my father doing like this. I asked my father, why you do like that? Is take time, better to remove the cover or skin, to then grill directly to finish quickly. Oh, but my father said no. Slowly daw kuno make it like this for become good smell and nice to eat. He said. But when I was young, no, I don't do like this. This one take time, too much time. When I was young, I remove quickly the skin or the cover, and then you make grill quickly and then eat. Oh, fast, so fast ba? Fast work fast. Okay. Some very nice little. Hello! Ay, wait, di ko ka. Di ka kuan magtalikod ko kay. It's so Sige. very spicy. 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 Ahap. Ato bang tre oy? Uya. Di mo ko katubang. Hello. This is my nahingoon. Ay, kita. My anagon. May sweet corn. Ay. Sweet corn. Oh, sweet corn bitaw ni. Ay, ko tong kundensada. Ha? Kundensada. Ganahan ko. Gamay ra man ni. Kanang magbutang ka ato kinahanglan imo tong naay kay daghang anagon. Adto Lola Esther. Daghan kay anagon. Uy, bayad. Wa. Sa biris lagi. Ay, Palitan ka na kuusap ni ana. sa? Inahan ko lang daw sa inyo. Ngayon. A heartbird. A heartbird. Mama. Nganong gi? Mama, ang katong green nga. Green nga blackboard. Hey, blackboard. Green ba? Green board. Nganong gi? Sige, himo man ang blackboard. Kung black gani, blackboard. Kung green, green board. Kung whiteboard, whiteboard. This when remove the skin or sana the panit or the cover, it's when you grill this quickly cook. If you do like this, but different taste if you make it like this or you remove first the skin or the the cover sani nga ani ay Jesus nahirapan man ako sa kalisod. Ay kagahi sa English tayo ni. Ano ba
Dali ka oh, likod oh, sa punuan sa mangga. Diha. Dito. Punuan sa mangga. Di ka punuan sa mangga. Sige na. Di ka punuan sa mangga. Di ka punuan sa mangga. Di ba? Okay. Ya. Tubang po dito. Ay. Ma, dahil rin sa baka didi. Ma, ako rabiyan ng gipan. Ano naman na? Pwede. Oh, sali na. Wah. Ma, kudugo ko ano? Ano? Busur-buslat. Yung magdudutan. Oo, man ako gubusdutan. Ano sa day? Nain ako ano? So, guys, this is almost finished layob. I don't know what do you call like this, oy. In Bisaya is this one layob. In our country, this one called layob. Because my father is Subanin. Oh, but this one he call like this layob. Yan kay lamo na. Oh, si Papa, lulunin mo bangking ani siya magkuan. Taga magkuan siya og anagon. Ani unjud na niya permi para humot daw kuno. Humot aday tinuod. Yes. Kuha sa kudahon saging ha. Si Ma.